Waktu sudah berjalan, kita jalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seperti biasa zikir pagi ini kita hadiahkan untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat, al-ahya'u minhum wal amwat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده و وربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. Ini nanti digenapkan dengan zikir ba'da salat ya. Yang Alhamdulillah sama Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu aja digenapkan dengan itu ya. Lanjut istighfar aja. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Teman-teman rasakan dengan membaca istighfar ini peredaran darah kita melebar ya, makin lancar gitu kan. Kemudian jantung kita juga makin bersih, semuanya dibersihkan teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim. Saraf-saraf di otak kita juga. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر الله وأتوب إليه
أستغفر الله وأتوب إليه، 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 أستغفر الله وأتوب إليه. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai zikir pagi kita. Lanjut dengan Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اللهم apa namanya Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعوكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعوكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعوكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nanti teman-teman dilengkapi juga dengan zikir al-malikul ya. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق
wa'dil amin. Itu dilengkapi 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman ya. Islam itu selalu memberikan kejutan ya. Muslim itu kehidupannya barokah. Nah, kehidupan barokah itu ada banyak kejutan di sana ya. Dengan rezeki yang hadir tiba-tiba ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min haitsu la yahtasib ya. Alhamdulillah eh, Indonesia saat ini ya berkah dari Palestine, berkah dari Gaza, teman-teman ya. Indonesia itu sepertinya saat ini sedang diperbincangkan di seluruh dunia ya. Saya buka YouTube tiba-tiba muncul ya salah satu YouTuber dari luar negeri membahas Indonesia. Mulai dari negaranya, kemudian bahasanya, bahkan ada isu bahwa bahasa Indonesia ini harusnya menjadi bahasa internasional keenam di dunia. Masya Allah, dahsyat ya. Alhamdulillah, kemudian Menteri Luar Negeri kita Bu Retno berhasil menerobos ya awalnya secara diplomasi dulu ke PBB untuk mempertahankan Palestina, kemudian membawa masuk kapal Indonesia ke jalur Gaza, dibantu oleh Mesir ya pada saat itu. Kemudian banyak prestasi-prestasi Indonesia yang diperhatikan oleh dunia. Jadi alhamdulillah melalui Magnet Rizki ini, masya Allah, kita yakin ya Indonesia akan secara de facto dan de jure Indonesia akan menjadi the big four atau the big five gitu, ya. Dan katanya Malaysia itu juga pengen seperti Indonesia, tapi belum bisa. Dari bahasanya aja belum ya. Kita memiliki bahasa Indonesia. Artinya Indonesia itu adalah secara struktur itu sangat rapi, teman-teman. Kita harus bangga, kita harus bahagia menjadi negara Indonesia. Sampaikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Termasuk ini adalah mencakup kita harus bertambah cinta kita kepada negara Indonesia. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita. Kita harus bertambah rasa cinta kita kepada keluarga kita, ya. Kalau kecintaan kita kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada apapun yang ada di sekitar kita, kepada tetangga kita, rasa cinta kita selalu bertambah ya, kepada pekerjaan kita, kepada profesi teman-teman ya, kepada diri kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Jadi pada dasarnya kita itu sama Allah itu sudah template diberikan rizki yang sangat banyak, teman-teman ya. Namun kenapa kita itu rizkinya belum banyak? Karena ternyata kita ini kurang bersyukur ya. Kita ini kurang bersyukur. Jadi la in syakartum la azidannakum itu adalah taubat holik, teman-teman ya. Bukan wakaholik, bukan ya, tapi taubat holik. Bukan ayo dong bersyukur, kemudian kita berangkat pagi pulang petang gitu, tanpa diiringi dan rasa bersyukur. Tidak, teman-teman. Di Islam ya kita perlu memperbaiki hasanah keislaman kita perlu memperbaiki mindset berpikir kita. Islam itu laksana bangunan ya. Bangunan itu akan kuat. Nah, jadi makanya kita sholat itu adalah dalam rangka mendirikan sholat ya. Kita sholat itu mendirikan sholat. Jadi
apa yang kita lakukan itu pada dasarnya kita sedang membangun, teman-teman. Mindset kita itu adalah bangunan, ya. Pola pikir kita itu adalah bangunan, ya. Jadi penting sekali, teman-teman. Nah, kalau di Islam, mindset itu adalah niat, ya, niat. Penting sekali untuk kita memperbaiki niat, ya. Karena mindset itu adalah bagian dari niat. Tapi kalau niat itu tidak hanya mencakup mindset, niat itu lebih luas dari mindset. Makanya, eee, apapun ilmu yang ada di atas muka bumi ini pada dasarnya adalah ilmunya Allah, teman-teman, ya. Apa namanya tuh, apa, barang siapa mencari ilmu Allah, ya, Allah akan mudahkan dan ketika kita mencari ilmunya Allah, pada dasarnya itu adalah mendekatkan kita kepada jannah, gitu. Walaupun kita, berjalan ya dengan mencari ilmu Allah itu dengan, "Bunda, saya sibuk, Bunda." "Nggak apa-apa nggak apa-apa." Jadi kita, tetap karena ruhnya itu ada di ilmu, teman-teman, ya. Ingat pasangan iman itu adalah ilmu, ya. Supaya iman kita tidak naik turun nih, teman-teman, ya, harus diiringi dengan ilmu. Kenapa iman kita itu suka naik turun ya, suka naik, tidak naik, tidak naik, tidak naik ya, karena tidak diiringi dengan ilmu, ya. Dengan ilmu itulah akan iman dan ilmu itu seperti pohon ya, seperti akar ya, yang menjulang tinggi seperti nanti pohon yang memiliki akar yang menjulang tinggi dan memiliki buah, dan buahnya itu adalah amal soleh, gitu ya. Amal soleh itu tidak akan terjadi tanpa ilmu, teman-teman, ya. Ilmu sendiri harus didasari dengan iman, ya, gitu. Jadi iman dan ilmu itu adalah satu kesatuan, ya. Tidak bisa kita menyatakan kita orang berilmu tapi kita tidak beriman. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah Allah, gitu? Eee, tidak apa-apa, tidak apa, ya. Allah akan memberikan, jadi ilmu itu mungkin, memberikan kenikmatan di dunia. Nah, segala kenikmatan, al-jannah ya, segala kenikmatan itu kan pada dasarnya dari Allah, teman-teman, ya. Termasuk teman-teman kita mungkin yang belum mendapatkan hidayah Islam, ya, mereka bisa menikmati kenikmatan itu hanya di dunia. Nah, itulah ilmu. Sedangkan iman itu bisa menikmati kenikmatannya di dunia dan di akhirat, ya. Eee, ibaratnya tubuh kita ini adalah, apa ya, titik poin ya, teman-teman, titik poin. Di luar titik poin kita itu apa yang kita lihat, dan di dalam kita itu ada di dalam titik poin itu adalah apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang spiritual meter kita. Nah, ini iman itu ini mencakup dalam dan luar. Nah, sedangkan orang-orang yang belum mendapat hidayah Allah, ya, semoga Allah memberikan hidayah ya kepada mereka semua, apa namanya, mungkin hanya bisa merasakan kenikmatan di luar titik poin tersebut. Belum bisa merasakan kenikmatan, kebahagiaan di dalam titik poin. Nah, padahal itulah Allah mengatakan bahwa Allah itu memberikan rizki, memberikan kekayaan, kenikmatan ya dunia kepada seluruh manusia, tidak pilih-pilih. Namun kenikmatan iman itu hanya diberikan kepada hamba Allah, pilihan Allah ya. Semoga kita adalah bagian dari itu ya, bagian dari hamba Allah, pilihan Allah. Jadi kenikmatan beriman itu perlu kita sebarkan terus-menerus, teman-teman. Melalui apa? Simpel, teman-teman. Melalui senyuman. Tidak perlu kita banyak omong, tidak perlu kita, "Ayo kita masuk Islam." Tidak perlu, teman-teman, ya. Melalui senyuman. Bagian dari mereka nanti bergerak mendapatkan hidayah Allah, itu adalah, eee, itu adalah zonanya Allah, ya. Zona kita adalah memberikan senyuman. Senyum ini, teman-teman, ya, mudah untuk dikatakan, tidak mudah untuk dipraktekkan, betul? Ya, karena ketika kita senyum, kita itu tidak hanya mengajak,
saraf-saraf yang ada di mulut, tapi kita juga ngajak saraf-saraf yang ada di otak, yang ada di jantung, yang ada di paru-paru, seluruh saraf-saraf kita di dalam tubuh kita, kita ajak supaya melebar, ya. Kita kan kalau lihat senyum-senyumnya melebar gitu kan. Nah, seluruh saraf-saraf kita juga diajak melebar, ya, Masya Allah. Itu mungkin ya yang membuat senyum itu kalau kita sedang dalam kondisi wow keren, senyum itu tidak mudah gitu loh, ya. Tapi harus dipaksakan gitu, ya. Jadi ingat ya, ingat ya. Apalagi saya yang Stephen-nya thinking introvert, kadang kalau lagi mengerjakan ada sesuatu yang dikerjakan tuh nggak ingat senyum tuh teman-teman. Kesannya tuh terlalu serius gitu loh, gitu ya. Nah, itu Masya Allah. Atau apalagi kalau pas lagi ngisi Zoom, waktunya tidak banyak gitu kan, seperti kemarin tuh yang ngisi keuangan, saya simak lagi YouTube saya, "Oh, serius banget ini." Karena apa? Karena mengejar waktu teman-teman ya. Saya dikasih waktu hanya setengah jam, tapi sayang banget ini kalau tidak saya terangkan semuanya, jadi saya terangkan dulu A sampai Z, nanti gampang kita perdalam lagi gitu gitu. Itu ya Allah, kok serius banget gitu ya, Masya Allah, ya. Nah, terus konsep memuliakan, membahagiakannya bagaimana gitu ya kan, gitu. Itu juga menjadi, evaluasi untuk saya teman-teman, evaluasi untuk saya. Jadi, bahwa rezeki kita itu berada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, dimulai dari mana? Dimulai dari senyum ya. Boleh aja kita sedang diberikan, eee, apa namanya, ujian ya, karena ujian itu adalah rahmat Allah, ya. Kesibukan itu adalah rahmat Allah, teman-teman, ya. Kita diberikan kesibukan yang luar biasa, waktu kita kayaknya 24 jam, Bunda. Istirahatnya hanya untuk tidur aja gitu kan. Makanya, termasuk saya nih, teman-teman, termasuk saya ini termasuk apa namanya tuh, pelor. Nempel langsung molor katanya gitu ya, gitu. Ternyata itu juga kenikmatan teman-teman, itu adalah kenikmatan. Itu adalah cara Allah, mengelola waktu kita supaya lebih efisien ya. Karena tidur itu adalah the best, itu adalah eee, the ultimate, tidur itu adalah cara kita memperbaiki diri kita, entah memperbaiki pikiran kita atau memperbaiki fisik kita, ya. Coba kalian, teman-teman boleh cek ya ke rumah sehat ya, dokter itu yang memberikan obat ya, medicine itu sebetulnya pada dasarnya adalah supaya, pasien itu bisa berpikir tenang. Nah, berpikir tenang itu diperoleh kalau dia bisa istirahat dengan tenang, bisa tidur dengan nyaman, teman, ya. Beberapa banyak orang yang, eee, perlu dikasih obat tidur supaya bisa tidur, atau bahkan ada salah satu artis terkenal ya, cantik, orangnya sangat-sangat cantik, terkenal ya, ya sebut saja namanya A, belakangnya I, huruf depannya S, Ashanty lah ya gitu, teman-teman pasti kenal gitu lah ya, gitu. Saya sempat lihat di short-nya tuh, untuk tidur itu tidak mudah teman-teman, dia itu sampai memanggil ahlinya, entah psikolog, entah psikiater untuk di sini nih. Jadi ininya nih ditempelin, dadanya tempelin, otaknya tempelin, teman-teman. Ketika ditanya, "Kenapa?" "Ini supaya saya bisa tidur," katanya. Masya Allah, jadi kenikmatan tidur itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, teman-teman. Ya, kita juga sudah paham, para dokter pasti paham, ada banyak obat-obat untuk pasien yang ditambah dengan obat tidur, ya kan. Obat pusing, ya kan. Makanya kan, eee ya, obat-obat itu misalnya obat flu gitu kan, jangan ada tulisannya tuh di belakang itu, jangan sambil mengendarai kendaraan, karena memberikan efek ngantuk, gitu. Karena efek ngantuk inilah yang dibutuhkan teman-teman, ya. Dan itu sudah Allah tidur, itu sudah Allah atur sedemikian rupa gitu loh. Yang penting itu adalah hati kita tenang. Jadi,
Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati gitu. Ya. Jadi Allah itu ketika berbicara kepada hambanya ya, tidak hanya berbicara mengenai akhirat teman-teman, tapi mengenai dunia juga gitu. Makanya di Magnet Rizki itu kita itu diajak untuk menjadi pribadi yang berprestasi di hadapan Allah dan Rasulnya di dunia dan di akhirat. Karena itu adalah sesuatu hal yang pasti. Kita itu seorang muslim, seorang beriman itu pasti berprestasi. Mengapa kita belum berprestasi? Karena kita memiliki perisai rezeki, teman-teman. Gitu, ya. Dahsyat ya, alhamdulillah. Jadi makanya kurikulum Magnet Rizki itu adalah taubat holik. Ini berlaku untuk semua. Berlaku untuk kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, gitu. Untuk saudara-saudara kita. Mereka itu sebenarnya sudah diberikan kita dan mereka itu sudah diberikan rizki Allah sama Allah itu deras sekali. Seperti air bah. Tapi kenapa belum seperti air bah? Karena ada perisai rezeki, gitu. Ya. Jadi berbagi. Silakan teman-teman itu share ya Pikir Pagi ini, share grup Amazing Quantum ya. Semoga banyak yang ikut Pikir Pagi, ikut Amazing Quantum dan ikut Magnet Rizky ya. Jadi tadi ya, jadi bahwa kenikmatan Allah itu mencakup dunia dan akhirat ya. Tidak hanya akhirat saja, tapi dunia aja. Dunia juga gitu. Dan kenikmatan Allah itu mencakup kalau ibaratnya kita ini adalah titik poin ya di luar kita dan di dalam kita. Kenikmatan Allah itu mencakup di luar dan di dalam kita. Jadi eh, apa ya alam yang kita miliki ini, alam yang kita rasakan ini lebih luas dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita rasakan gitu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu hanya seujung kukunya teman-teman dibanding kenikmatan alam yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi sebelum mungkin kita tidak seperti astronot yang bisa eh, ke luar angkasa, tapi kita bisa mendalami diri kita. Ya, kita bisa menjadi astronot untuk diri kita sendiri supaya mendalami relung-relung tubuh kita, supaya kita bisa mendalami eh, sel-sel di dalam tubuh kita. Ya, bahwa Allah itu sudah memberikan semuanya sempurna. Ya, ya. Jadi ya kita tidak perlu doping apapun gitu loh sebetulnya gitu. Ya. Alhamdulillah waktu kita sudah mau habis teman-teman ya. Jadi itu tema Zikir Pagi kita. Ya, semoga ini membuat kita makin bersyukur ya. Bersyukur itu diawali dari mana? Diawali dari diri kita sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur ya memiliki tubuh, memiliki nama, sebutkan nama bin atau binti siapa ya. Kita bersyukur memiliki pasangan, kita bersyukur memiliki anak-anak, kita bersyukur memiliki keluarga. Tuh ya. Tingkatkan terus kesyukuran kita ya. Sesungguhnya syukur itu bisa melebihi sabar, teman-teman. Kenapa kita belum sabar? Karena syukur kita belum bertambah, gitu ya. Barang siapa nanti bersyukur terus-menerus, ya bersyukur terus-menerus, otomatis takwa kita juga diperbaiki. Barang siapa kita fokus kepada syukur,